तो हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल शिवाइट। तो फ्रेंड मुझे कि आपण काली कही जहाँकि आम डीजे स्माइल प्रोफेशनल जहाँकि फुल सेटअप माने फुल वीडियो गोटे आँकि सेल वीडियो नहीं कि तो आज फाइनाली चलतु जा वीडियो करी जहाँकि कुना घर को डीजे स्माइल प्रोफेशनल घर को तो जहाँकि आमर डीजे शो इवेंट जहाँकि बहुत दूर आसती तो ताकर से भाई आज किसी कहे तो मुझे किसी कहबी बेसी किसी तो चलतु जा माने हमको वीडियो केमती कौन रोचे जहाँकि नुआ डीजे ओनर आउ पुराना डीजे ओनर तो फाइनाली आज मु पहुंच जाई डीजे स्माइल प्रोफेशनल आ पूर्वर कुना भाई गुटे माने आर्ट्स पकैथिले कि सेटअप माने सेल हबो बोली तो फाइनाली सेटअप ताकर ऑलरेडी सेल हो जाछि जोडा कि भारत में सेटअप जोडा कि सेटअप पछपड़े जोडा अछि ठीक अछि। तो आम पाखे अछंती जे कि सेटअप नै छंती नुआ ओनर अछंती ता सहित कुना भाई आपण तो चिन्हजनी स्माइल डीजे ओनर ठीक अछि। तो कुना भाई को मो चैनल स्वागत जणाउछि। केमिति अछंती भाई? भलो अछि। तो गुटे कथा पचारि कुना भाई फास्ट आपण गुटे आड पकैथिले कि सेटअप सेल होउछि बोली तो फाइनाली आज सेटअप आपनकर सेल हो जाए तो माने कौन पाई दीटा सेटअप थिला हटात गुटे सेटअप पुणी माइंड आसला ना आगुर तो कहले मु दीटा रखी बोली कौन पाई सेल करले? दीटा जाको हमर टिके प्रॉब्लम हैला दीटा जाको कोन कहले स्टाफ प्रॉब्लम सब आडो टिके जिंस जतले हैला तापर कंपटीशन गुटे गुटे डेट रे हमर कंपटीशन रहउजी ए सेटअप को काम कला को दीटा जाको टिके टाइम दे होनी तो मो हिसाब रे दीटा जाको जतले प्रथम हैला भल लागिला एबे किंतु माइंड सेटअप जतले आपन माने चैनल रे दिया हैतला कि भाई को चैनल रे दिया हैतला आगे गोटे सेटअप सेल कर दबा गोटे सेटअप रखिबा तापर अलग आडे भी अलग संस्था अछि से आडो हैला को से बुडू टिके व्यापार टिके डाउन हैला सब हैला को नहीं गुटे सेटअप रखिबा पूरा माने मार्केट रे पूरा दिन चल कला बेले माने गुटे सेटअप ही फाइनल रहिबो गुटे सेटअप रहिबा। तो एमिति देखंतु आजिका जमाना रे जुडे सेटअप चलेआडा मुश्किल फिर आपण ए जो सेटअपडा भाई को सेल करले एमिति आपण को परफेक्ट बजट मिली कि नहीं माने कोन केमिति बजट तो आम हिसाब से आम जब ना आम कौन दिया बजट ठीक ठाक अच्छे आमको जी ठीक ठाक आम तापर से रिलेटिव लगे बुझिपारे कि सुइटेबल सब जिन हिसाब से आम सेल कराला सेल करा। तो मो पाखे अच्छे जी कि स्माइल डीजे को बाय कर नुआ ओनर ठीक अच्छे तो भाई को स्वागत करुच्ची। भाई केमती अच्छा भाई ठीक ठाक अच्छे ठीक ठाक अच्छा गोटे कथा पचारि भाई खास करी तो स्माइल डीजे जोड़ा कि एबे मार्केट रे बहुत माने हाईलाइट अच्छी तो एते सारा मार्केट रे डीजे थिला स्माइल डीजे कोन पाई नेले ना भाई देखो स्माइल डीजे ऑलरेडी 2 वर्ष मार्केट आसला मत तार जे सब रोड शो जहा कि तम सब ठीक ठाक लागिला सब ठीक लागला भाई डी आसली कथा हाली तापर फाइनल करली मु नै गया जुबी आ गोटे कथा पचारि भाई आजिका मार्केट रे डीजे जो माने जेम हेलानी गोटे डीजे करियाडा भाई चलेयाडा बहुत मुश्किल। हां भाई मुश्किल अछि किंतु आपन को केमति कोन आईडिया माने मन रे आसले नाही मु डीजे डे बाय करबी डीजे खंडे करबी ना एमती बसतली सळा मते फोन कला भाईना डीजे किछ करिया गोटे मु कहल ठीक अछि ताले तू कहू करिया से मते कहला ना स्माइल बिक्री हो भाई आस कथा हबा ठीक लागला नै कि जे मु असली से डाकिला कथा है कि नउची तो पब्लिक जाननाती फास्ट ऑफ ऑल तो आपण जने नुआ डीजे ओनर बाकू जाउछन नुआ ई लाइन पूरा नुआ तो आपण को प्रथमे नाडा पब्लिक को जणे दे मो ना होजी बुल्लू साहू माने बुल्लू भाई हां बुल्लू भाई कहि पारे तो एबे आपण को जो डीजे नउजन स्माइल डीजे प्रॉपर लोकेशन कोड रहइबो ना हमर दीटा लोकेशन रहइबो मेन तो रहइबो मोर एड्रेस ता होजी अंतुलिया अंतुलिया सेकेंड एड्रेस रहइबो छेंडीपदा सळाहाडी रहउजी तो से सब हां तो मु जदी कथा पचारबी स्माइल डीजे एबे नउसंती हां आ स्माइल डीजे जे कुना भाई एमती कहउतले कि एबे ताकर माने ना रहइबो एबे स्माइल ना रहइबो भाई से कथा हो जाई किछि दिन रहइबो तापर हमर ना किछि दिन कहले मिनिमम केते दिन रहइबो 6 मास प्लस रहइबो ना वर्ष रहइबो देखिया भाई से कथा कोन करबे 6 मास रहइबो एबे स्माइल ना प्रॉपर रहइबो ना आ किछि माने मिक्स करी कि एमती स्माइल छोटो ना उडा ऐड करबो सेटा हम ऐड करनु जो दिन गाडी नै कि से दिन आडा ऐड करबो एटा कुना हाई पचारि फास्ट माने स्माइल सेटअप आपण देइ छथि नाडा तो आपण को माने नाडा देखन आज का जमाना रे ना के दउ नाथि फिर आपण कोन माने माइंड आसला ना मु नाडा भी देबी चले आने के नहीं से जेहेतु नुआ सब जिन दे 4 मास कि 6 मास पर्यंत से सब जिन एस्टाब्लिश होगा सही सकाशे मो ना भी आम पर्यंत माने 6 मास पर्यंत ना दिया हम से ना रे चलो ताकर किसी गोटे छोट ना आम गोटे आड हम माने प्रॉपर स्माइल रहइबनी कि आ किछि आड रहइबो तो गुटे कथा एडे उन्न भाई को पचारिबी आजिका मार्केट रे कंपटीशन चलजी एमिति किछि माइंड अछि कि आपण स्माइल सेटअप नै कंपटीशन करिवे ना भाई मोर सेडा रहइबन केवल रोड शो रहइबो आ जोडा हमर कहउजंती कोन कि रोड शो आ प्रोफेशनल ऊपर रहइबे मोर एमती कोड कंपटीशन रहइबन तो कुना भाई आ गोटे कथा पचारिबे एडे माने सेटअप रे बहुत सारा जिंस तापर आपण सेटअप सेल कर एबे देइ चंदी भाई को तो एबे आपण माने जोडे किछि जदी किछि प्रॉब्लम आसे कि नुआ ओनर हिसाब रे कोन केमती सहाय्य करिवे
ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ତ ନୂଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ବି ଲାଇନରେ ନୂଆ, ସେ ଆମକୁ ଭରସା କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଆକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେ ଆମ ନିଜ ସେଟଅପ୍ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଯାହା ସିଏ ବି ରହେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା? ଆଉ ନିହାତି ତ 100ରୁ 100 ଆମର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଯେମିତି ଓନର କହୁଥିଲେ କି ସେଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେନି, ମାନେ ଆଜିକା ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାଣି, ଯଦି ଏବେ ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିଲା ହୁଏ ତ ଆକୁ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମାନେ 6 ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଯଦି ତାକି ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଆକୁ ଲାଗିଲା ସେ ତାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ନିହାତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନଲି ଫର ରହିବେ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ରହିବେ, ଏବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଓନର ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମର ରିଲେଟିଭ ଲାଗିବ ବୋଲି, ହୁଁ। ତ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆସିଥିଲା, ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଏଇଠୁ ତଥାପି କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରପଡ଼ା ଅନ୍ତୁଳିଆ କହିଲେ ଆମର ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 27ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ। ତାପରେ ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏଠୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏଇ ଦିଟା ଲୋକେସନରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ମିଳିବ ଏପଟେ ରହିବ, ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ କାମ ମିଳିବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦିଟା ଜାଗାରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଉ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସେ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି କଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଓନରକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି 100% ନିହାତି। ନିହାତି। ଆମର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ସେପଟକୁ ନିହାତି ଦିଆହବ। ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟେ ଓନର ଭାଇକୁ ପଚାରିବି, ନୂଆ ଓନର ଯିଏକି, ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେଟଅପ୍ରେ? ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ ଏବେ ନେଲେ, ଏବେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ନା ଡବଲ ଡିଜି ପ୍ଲାନ୍ କରି? ଯେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଡବଲ କରିବା, ଏବେ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଚାଲିଥିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କରିବା ଡବଲ। ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶଳାଙ୍କର ହଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଡିଜେ କରିବା ବୋଲି। ହଁ, ସେ କହିଲା ଭାଇନା ଡିଜେ କର, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ। ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବି। ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? 8249435909। ଏବେ ଯୋଉ ଭାଇ ଚାହିଁବେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ସେଇ ସ୍ମାଇଲ ନମ୍ବର ନାଁରେ। ବୁକ୍ କଲେ ହଁ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆପଣ କାଟିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶଳା କାଟିବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କାଟିବି, ଶଳା ବି କାଟିବ। ସବୁ? ହଁ, ଦିଟା ଯାକ। ତ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାଇନାଲି ସ୍ମାଇଲ ସେଟଅପ୍ ଅଲରେଡି ସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କୁନା ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଖେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନରଙ୍କ ଶଳା ଲାଗିବେ, ସେ କି ମାନେ ସେଟଅପ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ସେଟଅପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆମେ ସବୁଠି ଦେଖିଛୁ ଓନରଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ହାତ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଶଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହାତ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଡିଜେ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ? ମାଇଣ୍ଡ ତ ଥିଲା, ସେ ଭାଇନା ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ମୁଁ କହିକି ରାଜି କରେଇଲି ଆଉ। ରାଜି କଲେ? ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ଲାଗିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେ ପାଖକୁ, ହଁ। ଏମିତି ଏତେ ସାରା ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ହେଲା, କୋଉଠି ମାଇଣ୍ଡ ଆସିନି କି ଆଉ କୋଉ ସେଟଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଯେବେଠୁ ହେଇଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ତାପରେ ସେଲ୍ କଲେ କୁନା ଭାଇ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓନର ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଆକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ? କମ୍ପିଟିସନ, ତାପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହଉ କି ବିଲ୍ କଟାକଟିରେ ଯାହା ପବ୍ଲିକର ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ ଏରା ସବୁ ହବ ଆଉ। କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବି କମ୍ପିଟିସନ ଆକୁ କରିବେ? ହଁ, ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା କରିବେ। ଏବେ ତ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ କରିବେନି, ଓନର କରିବେନି ବୋଲି, ହଁ ଯଦି ଆକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ହଁ କରିବେ? ହଁ, ଏବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ପବ୍ଲିକ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ। ନିହାତି ଭାଇ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜେ ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ମାନେ ଆସୁଛି, ଖାସ କରି ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେ। ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନା ରହିବ ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେ? ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ସେଇଟା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରହିବ ସ୍ମାଇଲ। ତ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ସେଟଅପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତ ଭାଇ କହିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବୁକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ନୂଆ ଡିଜେ ଓନର ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସ୍ମାଇଲ ଡିଜେ ନାଁରେ ଏବେ ଚାଲିବ। ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଯେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ନୂଆ ନାଁରେ ସେ ଚଲେଇବେ। ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦରକାର ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। Mid frequency. ଦୁଃଖ ଶୁଣ ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ ବାବା, ବାବା ସୋମନାଥ, ବାବା ସୋମନାଥ, ତୁମ ପାଇଁ ହରି ରାଜପୁର ଆଜି ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ, ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। Low frequency.
Now close your eyes and feel the vocal. Put your flags up. Put your flags up. Now put your flags up. VK.